Today I'm going to present about history as an academic discipline. The first learning objective is define the discipline of history. Therefore, history is more than just a list of dates and names, meaning history studies of human past, including what people told, said and did. እንግዲህ ታሪክ የምንለው የሰው ልጆች ምን ሰርተው እንዳለፉ ወደኋላ መለስ አድርጎ የሚያስታውሰን የትምህርት ክፍል ነው። And the word history comes from the Greek word that historia meaning inquiry, because historians investigate the past using evidence. And we also divide history into two phases. እንግዲህ ታሪክን ወደ ሁለት ፌዝ ከፍለን ማየት እንችላለን። የመጀመሪያው ፕሪሂስትሪ የምንለው ነው። ሁለተኛው ሂስትሪ የምንለው ነው። ሶ ፕሪሂስትሪ pre means before. Therefore prehistory the time before writing, meaning before 4000 BC, or prehistory studies about distant past. Whereas history is the time after writing began, when we have written records. So እንግዲህ ታሪክና ቅድመ ታሪክ የምንለው ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ታሪክ ማለት በዋናነት ራይቲንግ በተለይ ከመጀመሩ በፊት የነበረው ፕሪሂስትሪ ይባላል። ሪትን ከተጀመረ በኋላ ጀምሮ ያለው ደግሞ ሂስትሪ ብለን እንጠራዋለን። ሁለተኛው explain the difference between prehistory and history. As I told you earlier, prehistory is like a silent movie, no written records, just artifacts. Whereas history is when the script appears, meaning written records give us clear voice from the past. እንግዲህ በዚህኛው የምናየው ምንድን ነው? በታሪክና በቅድመ ታሪክ መካከል ያለው ዋነኛ ልዩነት ምን ይመስላል? እንግዲህ ቅድመ ታሪክ ማለት እዚህ ጋር እንደምናየው ሪትን ሪከርድ ከመደረጉ በፊትና ሪትን ዲስክራይብ ከመደረጉ በፊት ያለው ፕሪሂስትሪ ይባላል። ነገር ግን ሪትን ሪከርድ ከመደረጉ በኋላ ያለው ሂስትሪ ብለን እንጠራዋለን። The next subtopic is about describe the importance of learning history, meaning why did you study history? So the first one, it helps us understand the change and continuity, meaning history studies about, or it helps us to know the social, political and economic aspects of the past society. In other words, how events unfold or over time. Second, we learn from the past ማለት ሁለተኛው ያለፈውን ታሪክ ለማወቅ ያለፈውን ለምን ማወቅ አስፈለገ ካለ ሰክሰስ እና ፌለሪቲውን ለመለየት ነው። ምን ነበረ ሰክሰሱ፣ ፌለሪቲውስ ምን ነበረ? ሰክሰሱን በዛው እንዲቀጥል እናደርጋለን። ፌለሪቲውን ደግሞ ከዚህ ፌለሪቲ ወጠን ፖዚቲቭ የሆነ አመለካከት ይዘን እንድንሄድ ያስችለናል። therefore history we learn from the past. Third, it also gives us a sense of identity, where we come from and how connect us. እንግዲህ we are diverse. እንግዲህ ዳይቨርስ የሆነ ማህበረሰብ አለ፣ ፖለቲካሊ፣ ኢኮኖሚካሊ፣ ሪሊጂየስ በተለያየ መንገድ። ስለዚህ ይሄ ዳይቨርስ የሆነ ማህበረሰብ አንድ ላይ ትስስር ፈጥሮ እንዲሄድ ያስችለናል። ሌላኛው it sharpen our thinking skills. You will learn to analyze, question and research based on evidence. እንግዲህ ሌላኛው ደግሞ ቲንኪንግ ስኪላችንን እንድናዳብር ይረዳናል። ይሄ ማለት ኬዞችን አናላይዝ ለማድረግ መጠየቆችን ለማዘጋጀት ወይም ደግሞ እኛን ኤቪደንስ መሰረት አድርገን ኢንቨስቲጌት ለማድረግ ሂስትሪ ይረዳናል። ሌላኛው ዲስከስ ኢን ዋት ዌይ ሂስትሪ ካን ቢ አቢዩዝድ። ሂስትሪ is powerful, but that power can be abused. እንግዲህ ሂስትሪ ፓወርፉል ነው ካል ይሄ ፓወርፉል ግን ምን ይደረጋል? አቢዩዝድ ይደረጋል። Here is how it happened. The first one is political manipulation. አንደኛ ፖለቲካል ማኒፑሌሽን ሲኖር ያ ማለት changing history to gain or hold power. The second one is ፕሮፓጋንዳ። እንግዲህ በፕሮፓጋንዳ ሂስትሪ አቢዩዝድ ሊደረግ ይችላል። ግሎሪፋይንግ ናሽናል ዋይል ሂዲንግ አንኮምፎርቴብል ትሩዝ። The third one is denial, meaning erasing painful events like genocide and slavery. So those are the most important factors for how history can be abused. The fourth one is selective memory, only telling the good parts. አንደኛው እንግዲህ ጥሩ ነገሮችን ብቻ እየተናገሩ መሄድ፣ ፌለሪትን እየደበቁ ጥሩ ነገሮችን እየተናገሩ ብቻ መሄድ ሂስትሪ አቢዩዝ ሊያደርግ ይችላል። ሌላኛው the fifth one is myths after facts, using legend to push bias
agendas. Generally speaking, and this results division, hate, and lost chance for healing, but we can avoid that. Use credible sources, listen to multiple perspectives, and always thinking critical. ስለዚህ እነኝን ልዩነቶችን ጥላቻዎችን የመሳሰሉ ነገሮችን አስወግደን እጅ ለእጅ ተያያዙ ማህበረሰብ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ትስስር ፈጥሮ ወደፊት መራመድ እንዳለበት ሂስትሪ ያስረዳናል ማለት ነው ባጭሩ።